Tanawa ni video mga higala. Kabalo ko daghan makarelate ani mga higala. Kana laging gusto ka nga mudaghan nimo ang kwarta. Kaya naghuna-una nga mudaghan. Pagsulod, tanawa ang siya resulta. O di ba mga higala? Mao pay pagsulod, ikuha na. Natay gitigom na to, kuhaon na to tungod kay sa kapit o sa atong kinabuhi. Unsa may buhaton na to ana? Solusyon. Dungagi ang imong source of income. Magnegosyo ka. Balag sa ginagmay lang. Ana ra kadali mga higala. Kapasagaran sa mga negosyante yun nga tao, mo success yung ginapagabot sa panahon. Dili sayop mga higala, kagay panganak kag pobre. Ang sayop diya kung mamatay kang pobre. Ano man, kinahanglan nimo baghuon ang paglantaw nimo sa imong kinabuhi. Kinahanglan nimo baghuon kung unsay dapat nga maabot sa imong kinabuhi. Change your mindset mga higala no. Kung naa mo karon sa kahimtang nga pait kayo mga higala, pangitay solusyon mga higala nga mabago imong kinabuhi. Ayaw pagpabilin diha, dapat naatay buhaton sa tong kinabuhi nga ma-success ta. Wala karon mga higala, nako i-offer sa inyo nga kaning negosyo nga mindset, authorizing massage gel, all in one half plus puting niduta. Tagapangita mi karon og kani reseller, distributor og sa Bitsgo, labi na diya sa inyong lugar karon wa pa sa Bitsgo, mahimo mong kumprahanan ani mga higala.